So welcome back. This is our second audio clip, NCERT reading clip for the chapter 14 इकोसिस्टम. सो जसं आधी मी सांगितलं आहे हा टॉपिक खूपच सोपा आहे. आपण आधी रॅपिड रीडिंग क्लिप्स तुम्हाला पाठवल्या, त्याच्या आधारे तुम्ही टेस्ट दिली आणि द बेस्ट परफॉर्मन्स यू गेव. बट स्टील जे साधारण विद्यार्थी आहे ज्यांना प्रत्येक लाईन ट्रान्सलेट करून पाहिजे आहे, सो त्यांच्याकरता आपण हा टॉपिक पुन्हा वाचतो आहे. तो ऑलरेडी पहिली क्लिप झाली आहे आणि दुसरी आपण सुरू करतो आहे. सो आपण आधी पाहिलं की एनी इकोसिस्टम हॅज 4 फंक्शन: प्रोडक्टिविटी, decomposition, energy flow and nutrient cycling. So in this clip I will talk mainly for productivity and decomposition. Only 2 small aspects I will go through, and then afterward I will talk for energy flow and nutrient cycling. So पहले हम लोग प्रोडक्टिविटी की बात करते. तो सुनो, कोई भी इकोसिस्टम हो, फॉर एग्जाम्पल अ फॉरेस्ट इकोसिस्टम और सर्टन पॉन्ड इकोसिस्टम. तो इन फॉरेस्ट और पॉन्ड इकोसिस्टम द प्रोड्यूसर्स आर सपोज्ड to convert the solar energy into organic food by the process called photosynthesis. So for any ecosystem, may it be a forest, may it be a pond or any other, the sun is the ultimate source of energy for any ecosystem except a deep sea hydrothermal system. सो एकच फक्त खूप खोलवर जिथं सूर्यप्रकाश पोचत नाही, ती डीप सी हायड्रोथर्मल इकोसिस्टम जर आपण सोडली तर प्रत्येक इकोसिस्टम, मग फॉरेस्ट असो, ग्रॅसलँड असो किंवा क्रॉपलँड असो किंवा एखादी सी ओशन कोणी असो, तो सूर्य हा सगळ्यांसाठी एनर्जीचा स्रोत आहे. पण फक्त प्रोड्यूसर म्हणजे प्लांट्सच असतात जी सोलर एनर्जी ट्रॅप करतात, अँड दॅट सोलर एनर्जी इज स्टोअर्ड इन अ कार्बन बॉन्ड ऑफ ऑर्गॅनिक फूड. अँड धिस प्रोसेस of storing the solar energy or converting solar energy into organic food by producer is called productivity of an ecosystem. So what is productivity? So productivity is a rate of photosynthesis by the producers. And you know the producers may be the algae, bryophyte, pteridophyte, gymnosperm, angiosperm, photosynthetic bacteria, diatoms, dinoflagellate. तो जे कोणी फोटोसिंथसिस करू शकतात, तर त्या फोटोसिंथसिसचा जो रेट असतो त्याला म्हणतात प्रोडक्टिविटी. तो प्रोडक्टिविटी इज कन्वर्शन ऑफ लाईट एनर्जी into organic food which is used by the heterotrophs. Maybe they are the herbivore or carnivore or decomposer. तो सबके लिए ये प्रोड्यूसर्स बेचारे लाइट एनर्जी का कन्वर्शन करते. इट्स द ओनली प्रोसेस ऑफ एनर्जी इनपुट इन इकोसिस्टम. ही एकमात्र प्रोसेस आहे जी एनर्जी देते इकोसिस्टमला. So that rate of production of organic matter, the rate of production of biomass or simply rate of photosynthesis is productivity. तो जब भी शब्द आएगा productivity of a ecosystem, आप बोलोगे it is the rate of photosynthesis or it is the rate of formation of biomass or it is the rate of
formation of organic matter. तो a rate of photosynthesis depends upon many things. म्हणजे एखाद्या इकोसिस्टमची प्रोडक्टिव्हिटी कशावर डिपेंड असते, तो तिकडच्या प्रोड्युसरच्या स्पीसीजवर डिपेंड असते आणि लिमिटिंग फॅक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस. तो अगर वहाँ पर C4 प्लांट्स है, सो दे आर मोर एफिशिएंट टू ट्रैप द लाइट एनर्जी. लिमिटिंग फैक्टर, that is the amount of carbon dioxide, it is the water, it is the light intensity, etc. तो सर फिर दुनिया में ऐसी कौन सी इकोसिस्टम होगी जहाँ की प्रोडक्टिविटी सबसे अधिक होगी? तो रिमेंबर, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, अँड दिस इज अ नीट क्वेश्चन. तो सगळ्यात जास्त प्रोडक्टिविटी कोणाची असते? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. तो हमें एक बात समझ में आ गई कि प्रोडक्टिविटी इज़ द रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर और बायोमास और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. अब देखो, प्रोडक्टिविटी 3 प्रकार की है. वन इज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंड इज secondary productivity, and third is net productivity. So productivity is of 3 types: primary, secondary and net productivity. So primary productivity is a rate of synthesis of organic food, organic material, or rate of synthesis of biomass, म्हणजे rate of photosynthesis. Secondary productivity is, it is the rate of storage of biomass by consumer. तो primary productivity is concerned with plants, so that is the rate of biomass production. Secondary productivity is storage of the biomass by any consumer, and net productivity is whatever is left with the producer. For example, the primary productivity by certain plant is 100 gram. Out of 100 gram, suppose 50 gram is consumed by certain rabbit and it is stored. So primary productivity PP is 100 gram. The rate of storage of organic matter by the consumer, say the rabbit, is 50 gram. So that is secondary productivity. तो ये नीट क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिए. सेकंडरी प्रोडक्टिव्हिटी म्हणजे कंझ्युमरनी ते ऑर्गॅनिक मॅटर त्याच्याकडे कोणत्या फॉर्ममध्ये ठेवलं. दॅट इज व्हॉट इज नेट प्रोडक्टिविटी. तो सर 100 में से 50 तो खरगोश खा गया, अब प्लांट के पास बचेगा 50. दैट इज अ नेट प्रोडक्टिविटी. तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज टोटल फोटोसिंथेसिस. सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज अमाउंट ऑफ बायोमास विद द कंज्यूमर. नेट प्रोडक्टिविटी इज द अमाउंट लेफ्ट विद द प्लांट. तो हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे. तो फर्ज करो कि आपके आंगन में कोई एक प्लांट है, जासवन, हिबिस्कस या सनफ्लावर, वॉट एवर इट इज़, और उसने सुबह के 7 बजे से रात के शाम के 6 बजे तक, तो फ्रॉम 7 AM टू 6 PM 100 ग्राम ग्लूकोज बनाया. और उस 100 ग्राम में से कोई बकरी 50 ग्राम खा गई और प्लांट के पास अब बचा 50 ग्राम. तो 100 इज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. 50 ग्राम विद द goat or any consumer, rabbit, is 50 gram. So that is secondary productivity, SP.
अँड व्हॉट इज लेफ्ट विथ द प्लांट, आता 50 उरलं, तो दॅट इज कॉल्ड NP. सो प्रायमरी प्रोडक्टिव्हिटी PP, सेकंडरी प्रोडक्टिव्हिटी SP, नेट प्रोडक्टिव्हिटी NP. सो रिमेंबर PP माइनस SP इज इक्वल टू NP. अब हम लोग इसको विस्तार से देखते. तो प्रोडक्टिविटी इज ऑफ 3 टाइप. So the first is primary productivity. So primary productivity is the rate of synthesis of organic matter or biomass by the producer or rate of photosynthesis. उसके 2 प्रकार है. So gross primary productivity, which is written as GPP, net primary productivity, which is NPP. तो ग्रॉस प्राइमरी, नेट प्राइमरी, दोनों प्राइमरी है, कंसर्न विद द प्लांट. तो फर्ज करो कि वो जो आंगन में एक पौधा था सनफ्लावर का, उसने सुबह 7 AM से शाम को 6 PM तक 100 ग्राम ग्लूकोज बनाया. तो दिस 100 ग्राम इज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. सो इट इज द अमाउंट ऑफ फोटोसिंथेसिस और रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर एक्सक्लूडिंग द लॉसेस, एक्सक्लूडिंग द एक्सपेन्सेस. म्हणजे त्या प्लांटनी जे कन्झ्युम केलं असेल स्वतः ते नाही पकडायचं. सो त्यांनी जेवढं टोटल कमावलं दैट इज़ ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. अब वो प्लांट जो है वो भी फोटोसिंथेसिस के साथ साथ रेस्पिरेशन करेगा या कुछ पत्ते झड़ जाएंगे. तो जो भी लॉसेस है, मेनली रेस्पिरेशनल लॉसेस, मान के चलो वो 25 ग्राम है. सो 25 ग्राम इज R, दैट इज द लॉसेस लाईक रेस्पिरेशनल अँड डेथ लॉसेस. म्हणजे सर या प्लांटनी सकाळच्या 7 वाजतापासून सायंकाळच्या 6 वाजेपर्यंत 100 ग्राम ग्लुकोज बनवलं, ते ग्रॉस प्रायमरी प्रोडक्टिव्हिटी असते. पण त्या प्लांटनी या वेळेमध्ये जगण्यासाठी, रेस्पिरेशन करण्यासाठी किंवा त्याचं काही नुकसान झालं असेल, पानं गळून पडले असतील, तर त्यांनी जे स्वतः कन्झ्युम केलं, खर्च केलं, त्याला R म्हणायचं. समजा ते 25 आहे. सो हाऊ मच इज लेफ्ट? 75 ग्राम. दॅट इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेटरी लॉसेस एंड अदर, GPP माइनस R इज इक्वल टू NPP. आत्ता लक्ष्य ठेवा, वो जो प्लांट है जिसने सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक 100 ग्राम ग्लूकोज बनाया, वो उसका GPP था. उसने खुद जीवित रहने के लिए जो भी खर्चा किया 25 ग्राम, वो R था, माने रेस्पिरेटरी लॉसेस. अब उसके पास शाम को 6 बजे कितना बचा? 75 ग्राम. दॅट इज NPP, नेट प्रायमरी प्रोडक्टिविटी. तो आत्ता या झाडाकडे जे 75 ग्राम उरलं, दॅट इज अवेलेबल फॉर कंझ्युमर और फॉर डिकम्पोजर. तो रिमेंबर दिस 75 ग्राम इज अवेलेबल फॉर कंज्यूमर और फॉर डिकम्पोजर. तो ये 75 ग्राम क्या है? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. तो देखो आपकी टेस्ट में भी क्वेश्चन थे या ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते. द बायोमास अवेलेबल फॉर कंज्यूमर और डिकम्पोजर इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. तो अब हमें 2 प्रकार की प्राइमरी प्रोडक्टिविटी समझ में आ गई. ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी म्हणजे पूर्ण फोटोसिंथेसिस. नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी म्हणजे
खर्च काढून उरलेलं त्या प्लांटकडे जे बायोमास आहे. तो सर ऐसा क्वेश्चन पूछा कि रेट ऑफ स्टोरेज ऑफ बायोमास बाय द प्रोड्यूसर या रेट ऑफ इन्क्रीज ऑफ बायोमास, तो दॅट इज नेट प्रायमरी प्रोडक्टिव्हिटी. म्हणजे ॲक्च्युली ह्या प्लांटचं वजन होतं 100 ग्राम, त्यांनी दिवसभर कमावलं पुन्हा 100 ग्राम. तो क्या उसका वज़न 200 ग्राम हुआ? नहीं, उसमें से 25 ग्राम उसने खर्चा भी किया, तो अब बचा 175. उसमें से 100 तो पहला ही था, तो ॲक्च्युअली वजन किती वाढलं? 75. सो ॲक्च्युअली रेट ऑफ इन्क्रीज इन बायोमास इज नेट प्रायमरी प्रोडक्टिव्हिटी. या द अमाउंट अवेलेबल फॉर कंजम्पशन या डिकम्पोजर इज, so that is net primary productivity. Now using another analogy, I will explain. म्हणजे दुसरं एक्झाम्पल मी देतो. फॉर एक्झाम्पल, एक दादा आहे जो समजा ऑटो चालवतो, कष्ट करतो आणि त्याने दिवसभर ऑटो चालवून 500 रुपये कमावले. तो 500 रुपये झाली ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सो अमाउंट ऑफ इनकम पर डे. अब 500 रुपये में से उसने पेट्रोल 100 रुपये का भरा था, तो दॅट इज आर. म्हणजे तो ऑटोवाला दादा जो आहे ज्याने 500 रुपये मेहनत करून मिळवले, त्याच्यात 100 रुपये त्याचा खर्च झाला पेट्रोलचा, म्हणजे आर 100 रुपये झालं. आत्ता ऑटोवाल्या दादाकडे किती पैसे उरले? 400 रुपये. दॅट इज नेट प्रायमरी प्रोडक्टिव्हिटी अँड इट इज अवेलेबल फॉर फॅमिली. मग त्याचं जे कुटुंब आहे त्याच्यावर तो किती खर्च करू शकतो? जास्तीत जास्त 400. तो 500 कमावून आणतो, तर 500च्या 500 खर्च नाही करू शकत. त्याला खर्च लागला पेट्रोलचा 100 रुपये, तो लॉस झाला. Now, this net primary productivity is available for the family. मग समजा त्याला एक मुलगा असेल, एक मुलगी असेल, त्याचे म्हातारे आईवडील असतील, तो उन लोगों के लिए वो कितने रुपए दे सकता है? 400. तो वो है अवेलेबल फॉर द फैमिली. पर हुआ ये कि उसमें से 300 रुपये उन्होंने ले लिए 400 में से. तो 300 इस फैमिली ने जो लिए, दैट इज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी. अब जो बचे उनके पास सिर्फ 100 रुपये, दैट इज नेट प्रोडक्टिविटी. डोंट कंफ्यूज NPP एंड NP. NPP means GPP minus R and NP means, so it is NPP minus SP. मग आपण करून पाहू. तो GPP कितना है? 500 और R कितना है? 100. दैट इज 400. तो देखो 400 क्या है? NPP. अब SP कितना है? म्हणजे फॅमिलीने किती घेतले 400 रुपयापैकी? 300. तो अगर हम NPP माइनस SP करते हैं, सो जो बचा दैट इज NP, नेट प्रोडक्टिविटी. तो हे एक एग्जाम्पल तुम्ही लक्षात ठेवायला पाहिजे. तो सर अब हमें प्राइमरी प्रोडक्टिविटी समझ में आ गई. अब सेकंडरी प्रोडक्टिविटी की बात करते. तो तिथे वाचताना तुम्ही लिहूनच ठेवायचं एक्झाम्पल म्हणून. सो नंबर 2, सेकंडरी प्रोडक्टिविटी. इट इज अमाउंट ऑफ ऑर्गॅनिक मॅटर stored by consumer in different form.
तो सेकंडरी प्रोडक्टिव्हिटी ऑफ द इकोसिस्टम म्हणजे तिकडे जे कोणी कन्झ्युमर असतील त्यांनी जे ऑर्गॅनिक मॅटर स्टोअर करून ठेवलं डिफरंट फॉर्ममध्ये, म्हणजे ग्लाइकोजनच्या फॉर्ममध्ये. तो अब एग्जाम्पल लेते, वो जो आपके आंगन में पौधा था, सो बताओ उसकी जीपीपी कितनी थी? 100 ग्राम. रेस्पिरेटरी लॉसेस 25. तो उसका एनपीपी कितना था? 75. दिस वॉज एनपीपी. दिस इज आर. दिस इज जीपीपी. तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेटरी लॉसेस इज इक्वल टू नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी विच इज 75 ग्राम. नाउ दिस इज अवेलेबल फॉर द कंज्यूमर. आत्ता समझा कोई बकरी आ गई, गोट आंगन में, और उसने इस 75 में से 50 ग्राम खा लिया और अपने अंदर कर लिया स्टोर. तो दिस 50 ग्राम is the amount of organic matter stored by the consumer in different form. तो this is called secondary productivity. Secondary productivity. तो हमारे वो ऑटो वाले भैया के एग्जाम्पल में सेकंडरी प्रोडक्टिविटी कितनी थी? तो सर आपण ते पकडली होती 500 रुपये जीपीपी, 100 रुपयाचं पेट्रोल, म्हणजे 400 होती एनपीपी, आणि कुटुंबाला दिले होते त्यांनी 300 रुपये. तो ते होती तिकडे एसपी. इकडे किती आहे? 50 ग्राम. अब देखो उस प्लांट के पास 100 था, उसने खुद खर्चा किया 25, उसके पास बचा 75. 75 में से बकरी ने खाया 50. तो अब प्लांट के पास बचा सिर्फ 25 ग्राम. और ये जो 25 ग्राम उसके पास बचा, दैट इज द नेट प्रोडक्टिविटी. सगळं खाऊन पिऊन उरल्यावर. म्हणजे ऑटोवाले दादाकडे 500 रुपये आले जीपीपी, 100 रुपयाचं पेट्रोल आर, 400 रुपये उरले एनपीपी, कुटुंबाला दिले 300 एसपी. तो एनपीपी माइनस एसपी, अब उसके पास 100 रुपये बचे. दैट इज द नेट प्रोडक्टिविटी, खाऊन पिऊन उरलेली बचत. तो अब हमने देखा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, और अब नंबर 3 नेट प्रोडक्टिविटी, एनपी. सो दैट इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस सेकंडरी प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू नेट प्रोडक्टिविटी. मग नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किती होती त्या प्लांटची? 75. सेकंडरी प्रोडक्टिविटी 50, उरले किती? 25. दैट इज एनपी. ऑटो वाले भैया के एग्जाम्पल में एनपीपी कितना था? 400. फैमिली को दिया 300, बचे 100. दैट इज नेट प्रोडक्टिविटी. अब देखो हमने प्रोडक्टिविटी का पूरा कंसेप्ट देख लिया. आत्ता आपल्याला एक इम्पॉर्टंट टर्म पाहायची आहे, 2. त्या टर्मवर लक्ष द्या. व्हॉट इज स्टँडिंग क्रॉप आणि व्हॉट इज स्टैंडिंग स्टेट. सो बच्चों को ये 2 टर्म में कन्फ्यूजन होता, तो मैं इसको आपको आराम से बताता. व्हाट इज स्टैंडिंग क्रॉप? इट इज अमाउंट ऑफ बायोमास, यू कैन कॉल ऑर्गेनिक मैटर, और बायोमास म्हणा, नाही तर ऑर्गॅनिक मॅटर म्हणा, नाही तर लिव्हिंग मॅटर. सो ॲट गिवन टाइम विथ एनी ट्रॉपिक लेवल.
So amount of biomass or organic matter or living organic matter at a given time with any tropic level. मग समजा जो प्लांट आहे त्याच्याकडे किती होतं सर 75 होतं. एखादी जी गोट आहे त्याच्याकडे किती होतं 50 होतं. सो गोटला जर एखाद्या टायगरनी कंझ्युम केलं आणि त्याला 30 भेटलं त्याच्यातलं. सो अमाऊंट ऑफ द बायोमास अवेलेबल विथ द प्रायमरी प्रोड्युसर or primary consumer or secondary consumer any tropic level at given time. Or I will again give example. तो ये घास है, ये कीटक है, ये फ्रॉग है, ये स्नेक है, ये पिकॉक है. तो प्लांट के पास है समझो 100, उसमें से इंसेक्ट के पास आया 70, फ्रॉग के पास आया 50, स्नेक के पास आया 30, पिकॉक के पास आया 10. सो 70, 50, 30, 10. तो 100 विथ प्लांट, 70 विथ इंसेक्ट, 50 with frog, 30 with snake या 10 with peacock. So this is the amount of biomass available with any tropic level at given time. It's called standing crop. याला काय म्हणतात standing crop. So amount of biomass or organic matter or living matter with any tropic level at given time is called standing crop, not standing state. Now what is standing state? ही आपली दुसरी टर्म होती. तो स्टँडिंग स्टेट म्हणजे काय? इट इज अमाउंट ऑफ न्यूट्रियंट्स और मिनरल in soil at given time. So amount of nutrients or minerals in soil at given time is called standing state. तो क्रॉप म्हटलं की ट्रॉपिक लेवलचा विचार करायचा. T1, T2, T3, T4. सो T1 इज प्रायमरी प्रोड्युसर म्हणजे प्लांट, T2 इज प्रायमरी कंझ्युमर म्हणजे हर्बिओर, T3 इज सेकंडरी कंझ्युमर म्हणजे कार्निओर, T4 इज टर्शरी कंझ्युमर म्हणजे सेकंडरी कार्निओर. यांच्याकडं जे लिव्हिंग मॅटर असेल उपलब्ध खाण्यासाठी ते स्टँडिंग क्रॉप आहे. आणि एखाद्या जमिनीमध्ये जे न्यूट्रियंट्स किंवा मिनरल्स अवेलेबल असतील ॲट अ गिवन टाईम दॅट इज स्टँडिंग स्टेट. अब देखो सबसे इम्पॉर्टंट, ये जो धरती है अवर प्लानेट अर्थ, इस पे एन्युअल माने एक साल में पर ईयर कितना बायोमास बनता है, म्हणजे ग्रॉस प्रायमरी प्रोडक्टिव्हिटी ऑफ अर्थ किती असते. सो यू विल सरप्राइज, इट इज 170 बिलियन टन्स ड्राय मॅटर. म्हणजे आपल्या पृथ्वीवर जे सगळे प्रोड्युसर्स आहे म्हणजे प्लांट्स आहे ते किती फोटोसिंथेसिस करतात एका वर्षात, 170 बिलियन टन्स
ऑफ ड्राय मॅटर पर इयर. तो बिलियन म्हणजे 100 crore. सो 170 into 100 crore एवढे टन्स. तो 170,000 crore म्हणजे 17,000 करोड टन. एका वर्षाला एवढं बायोमास तयार होते, यूजिंग हार्डली 2 to 10% ऑफ द सोलर एनर्जी. म्हणजे 2 ते 10% फक्त सूर्याची जी एनर्जी आहे त्याच्यापासून 170 बिलियन टन्सपर्यंत फोटोसिंथसिस होतो. नाउ व्हेरी सरप्राइजिंग फिगर, and that is, you have to remember, out of 170 billion tons of glucose or organic matter, only 55 billion tons comes from water. 55 बिलियन टन पाण्यातनं होते बायोमास तयार, म्हणजे एक्वाटिक प्लांट. पर हम तो एक तरफ कहते कि धरती पर 70% पानी है और 30% ज़मीन है. तो 70% पानी होने के बावजूद वहाँ की प्रोडक्टिविटी है 55%. आणि जमीन फक्त 30% असून तिकडची प्रोडक्टिविटी येईल 115 बिलियन टन्स. तो जमिनीवर जास्त फोटोसिंथसिस का होतो जमीन कमी असून? द रिझन इज डायरेक्ट लाईट. सो ऑल द लीव्स और प्लांट आर एक्सपोज टू डायरेक्ट लाइट और पानी में डिफ्यूज लाइट रहता. दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न. तो अब प्रोडक्टिविटी के बारे में सारे हाइलाइट्स हमने देखे, अब हम उसको पढ़ते हैं. Now see, the title is Productivity. A constant input of solar energy is basic requirement for any ecosystem to function and sustain. सोलर एनर्जीचा कॉन्स्टंट सप्लाय ही बेसिक रिक्वायरमेंट आहे कुठल्याही इकोसिस्टमची, तेव्हा ती फंक्शन करू शकते आणि टिकू शकते. मतलब कि कोई भी इकोसिस्टम हो उसमें कांस्टेंट सप्लाई ऑफ लाइट एनर्जी होनी चाहिए, तब जाके वो अपना कार्य कर सकती है आगे का. म्हणजे एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट सायक्लिंग, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन आणि ती वो टिक सकती है. सो अ कांस्टेंट इनपुट ऑफ सोलर एनर्जी इज बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर एनी इकोसिस्टम टू फंक्शन अँड सस्टेन. प्रायमरी प्रोडक्शन म्हणजे जो पहिल्यांदा प्रोडक्शन करतो लाईट एनर्जीपासून डायरेक्ट, ते फक्त प्लांटच करू शकतात. दुसरं कोणी लाईट एनर्जी डायरेक्ट वापरू नाही शकत. सो प्रायमरी प्रोडक्शन इज डिफाइंड ॲज अमाउंट ऑफ ऑर्गॅनिक मॅटर primary production is amount of organic matter or biomass produced per unit area over a time period by plant during photosynthesis. तो प्रायमरी प्रोडक्टिविटी म्हणजे इट इज द अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गॅनिक मॅटर प्रोड्यूस
per unit area over a specific time period by plant during their photosynthesis. मतलब कि प्लांट्स ने फोटोसिंथेसिस के समय पर यूनिट एरिया एक पर्टिकुलर सीमित पीरियड में कितना बायोमास या ऑर्गेनिक मॅटर बनाया. म्हणजे प्लांट्सनी फोटोसिंथेसिस करून पर युनिट एरिया पर युनिट टाईम किती बायोमास किंवा ऑर्गॅनिक मॅटर म्हणजे ग्लुकोज बनवलं. इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ वेट or it is expressed in terms of. सो पहले हम देखेंगे वेट के बारे में. इट इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ वेट एज ग्राम पर मीटर स्क्वेअर और इट इज एक्सप्रेस्ड ॲज एनर्जी किलो कॅलरी पर मीटर स्क्वेअर. म्हणजे जसं आपण वजन कशात एक्सप्रेस करतो आपलं किलोग्राममध्ये किंवा पाऊंडमध्ये. हाईट आपण कशात एक्सप्रेस करतो सेंटीमीटरमध्ये किंवा इंचेसमध्ये. तसं बायोमास प्रोडक्शन आपण कशात लिहितो. वजन असेल तर ग्राम पर मीटर स्क्वेअर आणि जर एनर्जीच्या बाबतीत असेल तर किलो कॅलरी पर मीटर स्क्वेअर. The rate of biomass production is called productivity. The rate of biomass production is called productivity. Productivity आता कोणतंही पर युनिट टाईम असेल आता इन अ स्पेसिफिक टाईम पिरियड. सो इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स पर मीटर स्क्वेअर पर इयर इन टर्म्स ऑफ वेट. म्हणजे बायोमास जर वजनात मोजायचं असेल तर किती ग्राम पर मीटर स्क्वेअर पर इयर. एनर्जीत मोजायचं असेल तर किती किलो कॅलरी पर मीटर स्क्वेअर पर इयर. टू कम्पेअर प्रोडक्टिव्हिटी ऑफ डिफरंट इकोसिस्टम. तो अलग अलग इकोसिस्टमची प्रोडक्टिव्हिटी मोजण्यासाठी आपण एक तर ग्राम पर मीटर स्क्वेअर पर इयर नाहीतर किलो कॅलरी पर मीटर स्क्वेअर पर इयर मोजू शकतो. तो मैंने पहले ही बताया कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की प्रोडक्टिविटी सबसे अधिक होती है. इट कैन बी डिवाइडेड इन ग्रॉस प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जीपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एनपीपी. म्हणजे आपल्या अंगणातलं जे प्लांट होतं त्याने 100 ग्राम ग्लुकोज कमावलं होतं ते जीपीपी आणि त्यांनी स्वतः 25 ग्राम खर्च केलं आणि उरला आता त्याच्याकडे 75, त्याला म्हणतात एनपीपी. ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम इज रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गॅनिक मॅटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. A considerable amount of gross primary productivity is utilized by plant itself in respiration. जैसे वो ऑटो वाले भैया ने 500 रुपये भले ही कमाए होंगे पर 100 रुपये का तो पेट्रोल लगा तो दैट इज़ अ लॉस. तो तसं considerable amount of gross primary productivity is utilized by plant in respiration, that is R. Gross primary productivity minus respirational losses म्हणजे R is net primary productivity NPP. So GPP minus R is NPP. तो आपल्या एक्झाम्पलमध्ये NPP 75 ग्राम होती किंवा ऑटोवाल्याच्या एक्झाम्पलमध्ये किती होती. तो सर 400 रुपी. नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज अवेलेबल बायोमास फॉर कन्झम्पशन. नीट क्वेश्चन. ॲक्च्युली कोणतं बायोमास अवेलेबल असते कन्झ्युमरसाठी तर प्लांटचे स्वतःचे लॉसेस काढल्यावर म्हणजे NPP. सो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज द अवेलेबल बायोमास फॉर कन्झम्पशन टू हेट्रोट्रॉप्स लाईक हर्बिओर्स म्हणजे प्रायमरी कन्झ्युमर, डिकम्पोजर्स आल्सो. Secondary productivity is defined as, now important neat question, a rate of formation of new biomass by consumer. मतलब कि वो प्लांट के पास जो 100 ग्राम उसने पैदा किया वो था जीपीपी, 25 ग्राम उसने खुद खाया तो बचा 75 ग्राम वो एनपीपी.
NPP अब डिकम्पोजर खा सकते या कंज्यूमर खा सकते। तो वो जो 75 ग्राम है उसमें से किसी खरगोश ने, किसी बकरी ने 50 ग्राम खा लिया और उसको अपने अंदर किया स्टोर। सो दैट इज़ द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर, दैट इज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी SP। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन प्लांट स्पीसीज इनहेबिटिंग पर्टिक्युलर एरिया। म्हणजे द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कशावर डिपेंड आहे, कोणती प्लांट स्पीसीज आहे त्याच्यावर, C3 की C4। इट आल्सो डिपेंड्स ऑन व्हरायटी ऑफ इन्व्हायरमेंटल फॅक्टर, म्हणजेच लिमिटिंग फॅक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस, जसं कार्बन डायऑक्साईड कॉन्सन्ट्रेशन, टेम्परेचर, वॉटर अवेलेबिलिटी एट्सेट्रा। सो जैसे कि अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ द प्लांट, देयरफॉर इट वराइज इन डिफरंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम। तो सगळ्या इकोसिस्टमची प्रोडक्टिव्हिटी सारखी नसते। जसं ऑटोवाल्या भैयाची 500 रुपये होती, पण एखाद्याकडे जर मोठी लक्झरी बस असेल तर त्याची 500 नसेल, त्याची 5000 असेल। द ॲन्युअल नेट प्रायमरी प्रोडक्टिव्हिटी NPP ऑफ द होल बायोस्फियर म्हणजे अर्थ इज 170 बिलियन टन्स ड्राय वेट ऑफ ऑर्गॅनिक मॅटर. Of this, despite occupying 70% of the surface, productivity of ocean is only 55 billion tons, and the rest, of course, is on land. Discuss the main reason for low productivity of ocean with your teacher. तो एज अ टीचर मैं आपको बता सकता कि एक तो लाइट की इंटेंसिटी पानी में कम पहुंचती है, दूसरा अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स ये एक प्रॉब्लम है, तीसरा उस प्लांट का सरफेस एरिया. नाउ द सेकंड इम्पॉर्टेंट टाइटल इज डिकम्पोजिशन. तो बिफोर वी रीड आई विल एक्सप्लेन डिकम्पोजिशन. सुनो, अब कोई इकोसिस्टम है, वहाँ प्राइमरी प्रोड्यूसर माने प्लांट्स है, प्राइमरी कंझ्युमर म्हणजे हर्बिओर्स आहेत, सेकंडरी कंझ्युमर्स म्हणजे प्राइमरी कार्निओर आहे, टर्शियरी कंझ्युमर म्हणजे सेकंडरी कार्निओर आहे. एग्जाम्पल, तो प्राइमरी प्रोड्यूसर प्लांट, प्राइमरी कंझ्युमर insect, secondary consumer bird आणि टर्शियरी कंज्यूमर हॉक म्हणजे गिदड़ जो बर्ड को भी खाता है. तो ये सब कौन है? सो दे आर द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम. आता प्लांटचा पालापाचोळा काड्याकुड्या म्हणजे फॉरेस्ट लिटर, मरे हुए कीटक, मरे हुए पंछी, मरा हुआ हॉक म्हणजे डेड ॲनिमल्स किंवा त्यांचा एक्सक्रेटा. सो सूखे पत्ते या फिर लकड़ियाँ या फिर कीटक मर गए या पंछी मर गए या गीदड़ मर गया और उनका एक्सक्रेटा एनिमल्स का, ये सारा जो कूड़ा कचरा है, डेड ऑर्गेनिक मैटर. सो दिस डेड ऑर्गेनिक मैटर इज कॉल्ड डेट्रिटस. सो व्हॉट इज डेट्रिटस? इट इज द डेड ऑर्गॅनिक मॅटर. म्हणजे काय? म्हणजे पालापाचोळा काड्याकुड्या असतील किंवा किडे, पक्षी, हॉक हे मेलेले म्हणजे त्यांचे डेड रिमेन किंवा त्यांचा एक्सक्रेटा, याला म्हणतात डेट्रिटस. अब इसमें न्यूट्रिएंट्स तो लॉक हो गए. मग याच्यात आता न्यूट्रिएंट्स लॉक झाले आहे, तो वापस उनको नेचर में रिलीज करना है.
So whatever the nutrients or minerals are locked in dead organic matter, they are to be recycled to the nature. और ये काम करते हैं डिकम्पोजर्स एंड द प्रोसेस इज डिकम्पोजिशन. तो कोई भी इकोसिस्टम के लिए, सो फॉर एनी इकोसिस्टम टू फंक्शन एंड सस्टेन 3 काम आवश्यक है. एक प्रोडक्शन, दूसरा कंजम्पशन और तीसरा डिकम्पोजिशन. म्हणजे कुठल्याही इकोसिस्टममध्ये प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिकम्पोजिशन इक्वली इम्पॉर्टंट फंक्शन्स असतात किंवा प्रोसेस असतात टू सस्टेन. रिमेंबर दिस, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिकम्पोजिशन. जेवढं महत्त्वाचं प्रोडक्शन आहे तेवढंच महत्त्वाचं कंजम्पशन आहे. तो सर व्हाय प्रोडक्शन इज इम्पॉर्टंट? कन्वर्शन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू फूड. Why consumption is important? So that is energy flow. And decomposition का महत्वाचा है? Release of nutrients. तो अब सुनो, ये जो डिकम्पोजिशन प्रोसेस है ये 5 स्टेप में होगी. म्हणजे सडण्याची जी प्रक्रिया असते कुजण्याची ती 5 स्टेपमध्ये होईल. पहिले होईल फ्रॅगमेंटेशन. म्हणजे तो पालापाचोळा, काळ्या कुड्या, मेलेले प्राणी किंवा त्यांची विष्ठा, दॅट इज डेट्रिटस. तर त्या डेट्रिटस किंवा डेड ऑर्गॅनिक मॅटरचं होईल फ्रॅगमेंटेशन. म्हणजे त्याचा भुग्गा बनेल, पावडर बनेल. आणि हे काम करतो अर्थवर्म. सो नीट क्वेश्चन. सो अर्थवर्म ॲक्ट अपॉन डेड ऑर्गॅनिक मॅटर and it does fragmentation, and hence earthworm is called farmer's friend. Now fragmentation होने के बाद उसमें जो भी वॉटर सोल्युबल चीज़ें हैं, म्हणजे त्या पावडरमध्ये, त्या भुग्यामध्ये जे काही वॉटर सोल्युबल असेल तर ते असं पावसाच्या पाण्यासोबत खोल खोल जाईल. तो बारिश के पानी के साथ वो मिट्टी के अंदर चले गया और वहाँ वो सैचुरेट हो गया एज अ सॉल्ट. याला म्हणतात लीचिंग. सो लीचिंग इज अ second step in decomposition. So what is leaching? Water soluble substances go deep in a lower soil horizon and precipitate and became unavailable as a salt. That is called leaching. अब तीसरा कैटाबॉलिज्म. तो सर हा जो कूड़ा कचरा होता, पालापाचोळा, मेलेले प्राणी, त्यांची विष्ठा, पहिले त्याचं फ्रॅगमेंटेशन, मग लीचिंग झालं. अब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टूट पड़ेंगे, जैसे फंगाई, बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटस बैक्टीरिया विच आर कॉल्ड डिकम्पोजर. वो अपने अपने एंजाइम्स वहाँ गिराएंगे, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, प्रोटीएज, लाइपेज, सेलुलेज, और उस एंजाइम से उसका और डिकम्पोजिशन होगा. दिस इज कॉल्ड कैटाबोलिज्म. तो फ्रॅगमेंटेशन, लीचिंग आणि कैटाबोलिज्म मे अकर सायमल्टेनियसली. असं नाही की पहिले फ्रॅगमेंटेशन होऊ द्या, मग लीचिंग होऊ द्या आणि मग कैटाबोलिज्म. ऐसा नहीं हो सकता कि एक साथ तीनों क्रिया हो. अब आफ्टर फ्रैगमेंटेशन, लीचिंग एंड कैटाबोलिज्म, तो जो कुछ अब कूड़ा कचरा बच गया है, that is partially decomposed organic matter, and this partially decomposed organic matter is called humus. Partially decomposed organic matter is humus, and process of formation of humus
is humification. So it is humification. अब देखो जो ह्यूमस है पार्शियली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर, उस ह्यूमस की कुछ प्रॉपर्टीज है. एक तो इट इज कोलॉइडल, इट इज ब्लैकिश और ब्राउन पाउडर, इट इज रिच सोर्स ऑफ न्यूट्रियंट्स, म्हणजे ह्यूमस हा रिच सोर्स ऑफ न्यूट्रियंट्स असतो. इट इज स्लो टू डिकम्पोज. अब उसको आगे डिकम्पोज करना आसान नहीं होता, त्याचं डिकम्पोजिशन कसं होते, स्लो. बट कुछ माइक्रोब है उसको और डिकम्पोज कर सकते. तो ह्यूमस बनने के बाद होगा मिनरलाइजेशन. तो आराम से ह्यूमस का डिकम्पोजिशन करेंगे कुछ माइक्रोब और डायरेक्ट मिनरल रिलीज हो जाएंगे. दैट इज अ लास्ट स्टेप. सो फ्रैगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबोलिज्म, ह्यूमिफिकेशन, मिनरलाइजेशन. अब सुनो ह्यूमस की प्रॉपर्टी, इट इज स्लो टू डिकम्पोज. अब हम बात करेंगे डिकम्पोजिशन प्रोसेस के लिए कौन से फैक्टर है फॉर और कौन से है अगेंस्ट. तो रिमेंबर डिकम्पोजिशन इज एरोबिक प्रोसेस. So presence of more oxygen will favor the process. ये कौन करता है, माइक्रोब. एंड माइक्रोब्स लव मॉइश्चर. म्हणून ॲरोबिक कंडिशन असेल, भरपूर मॉइश्चर असेल तर फास्टर डिकम्पोजिशन होईल. अगेन्स्ट दिस अगर है ॲन ॲरोबिक कंडिशन म्हणजे ऑक्सिजन नसेल आणि ड्राय कंडीशन म्हणजे मॉइश्चर नसेल तो स्लो होगा डिकम्पोजिशन. दिस इज अगेंस्ट. तीसरा तो वो जो डेट्रिटस है म्हणजे डेड ऑर्गेनिक मैटर, तो इफ इट कंटेन मोर सेलुलोज, मोर नाइट्रोजन म्हणजे मोर प्रोटीन, तो फास्टर डिकम्पोजिशन होगा. Against this, if the detritus is rich in chitin, lignin, so chitin आणि lignin रिच असेल तर मग स्लो डिकम्पोजिशन होई. तो ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने देख ली है, इस पे क्वेश्चन रहता. तो अब हम डिकम्पोजिशन पढ़ सकते. You may have heard of earthworm being referred to as farmer's friend. आपने अर्थवर्म, केचवा, गांडुळाच्या बद्दल ऐकलं असेल, त्याला आपण फार्मर्स फ्रेंड म्हणतो. दिस इज बिकॉज दे हेल्प इन ब्रेकडाऊन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गॅनिक मॅटर. दे हेल्प इन ब्रेकडाऊन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गॅनिक मॅटर ॲज वेल ॲज लूजनिंग ऑफ द सॉइल. सिमिलरली डिकम्पोजर्स म्हणजे बॅक्टेरिया, फंगाय, ॲक्टिनोमायसिटस बॅक्टेरिया break down the complex organic matter into inorganic substance like CO2, water, nutrients म्हणजे mineral, and the process is decomposition. So conversion of complex organic matter into inorganic substance like CO2, water, nutrient is decomposition. Dead plant remains, मरे हुए अवशेष, लीव्स, बार्क, फ्लावर, डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल, मेलेले प्राणी, इंक्लूडिंग देअर फिकल मॅटर, constitute detritus. So dead organic matter is detritus, which is raw material for decomposition.
तो डिकम्पोजिशन डेट्रिटसपासून चालू होईल, ते रॉ मटेरियल आहे. द इम्पॉर्टंट स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन आर, नंबर 1 फ्रॅगमेंटेशन, म्हणजे त्याची बारीक भुकटी पावडर बनवणे. लिचिंग म्हणजे त्याच्यातले सोल्युबल जे असतील ॲटम्स ते लीच डाऊन होतील, खाली जातील अँड विल प्रेसिपिटेट ॲज अ सॉल्ट. कॅटॅबोलिझम, मग ते मायक्रो ऑर्गॅनिझम तिथे टाकतील एन्झाईम्स, मग बनेल पार्शली डिकम्पोज ऑर्गॅनिक मॅटर म्हणजे ह्युमस बनेल, दॅट इज ह्युमिफिकेशन. शेवटी मिनरलायझेशन. डेट्रिटिओर अर्थवर्म, नीट क्वेश्चन. डेट्रिटिओर कोण आहे? अर्थवर्म. ब्रेक डाऊन डेट्रिटस म्हणजे डेड ऑर्गॅनिक मॅटरला तोडतो इंटू स्मॉलर पार्टिकल. दिस प्रोसेस इज फ्रॅगमेंटेशन. सो detritivore like earthworm break down the detritus into smaller particle. This process is called fragmentation. By the process of leaching, water soluble inorganic nutrient म्हणजे mineral go down in soil horizon, down, neat question, and get precipitated as unavailable salt. आता catabolism. Bacterial fungal enzyme degrade the detritus into simple inorganic substance. This process is called catabolism. So, fragmentation, leaching, catabolism. It is important to note that all the 3 steps in decomposition above mentioned may operate simultaneously on detritus. ते एकत्र होऊ शकतं. ह्युमिफिकेशन अँड मिनरलायझेशन अकर ड्युरिंग डिकम्पोजिशन इन सॉईल. ह्युमिफिकेशन अँड मिनरलायझेशन अकर ड्युरिंग डिकम्पोजिशन इन सॉईल. ह्युमिफिकेशन लीड्स टू accumulation of dark colored amorphous substance called humus. Remember, humus is dark colored amorphous substance, partially decomposed organic matter. Underline, humus is highly resistant to decomposition. So humus is highly resistant to microbial action. पर कुछ microbe है जो उसको भी सड़ा सकते. And undergo decomposition at extremely slow rate. Neat question. Which is false statement. त्यांनी इथे fast rate म्हटलं होतं. So it is resistant to microbial action, subjected to slow further decomposition. Being colloidal in nature, it serves as a reservoir of nutrients. The humus is further degraded by some microbe and release inorganic nutrient by the process called mineralization. Now underline, decomposition is largely oxygen requiring process. आपल्याला नॉर्मली असं वाटतं की डिकम्पोजिशन आहे तर अनॅरोबिक असेल, असं नाही. इट इज अ ॲरोबिक प्रोसेस. द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन कंट्रोल्ड बाय केमिकल कंपोजिशन ऑफ डेट्रिटस आणि क्लायमॅटिक फॅक्टर. क्लायमॅटिक फॅक्टर म्हणजे मॉइश्चर, टेम्परेचर. मोर टेम्परेचर, मोर मॉइश्चर, फास्टर डिकम्पोजिशन. लो टेम्परेचर, लो मॉइश्चर, स्लोवर डिकम्पोजिशन. इन पर्टिक्युलर क्लायमॅटिक कंडिशन, decomposition rate is slower if detritus is rich in lignin and chitin. Neat question. पर्टिक्युलर क्लायमॅटिक कंडिशनमध्ये जर डेट्रिटसमध्ये जास्त असेल कायटिन लिग्निन तर ते सडत नाही. अँड क्विकर
If detritus is rich in nitrogen, water soluble substance like sugars म्हणजे cellulosic substances. Temperature and soil moisture are most important climatic factor that regulate the rate of decomposition through their effect on microbes. So अगर टेम्परेचर अधिक है, मॉइस्चर अधिक है तो फास्टर डिकम्पोजिशन होगा. टेम्परेचर कम है, मॉइस्चर कम है तो स्लोअर डिकम्पोजिशन होगा. वार्म एंड मॉइस्ट इन्वायरमेंटल फैक्टर फेवर डिकम्पोजिशन, but low temperature, anaerobic condition and dryness inhibit decomposition resulting in built-up of organic material. अब डिकम्पोजिशन का एक चित्र दिया है. देखो, a tree grows in soil. A green leaf falls to ground. त्याचे पानं पडले. Some are eaten by insect and other animal. Nutrients and energy enter the food chain, food web. म्हणजे काही पानं कीटकांनी प्राण्यांनी खाल्ले आणि न्यूट्रिएंट्स, एनर्जी जी आहे ती पुढे गेली. अब some nutrient leach into soil by chemical action. Then leaves are partially consumed by decomposers such as fungi, bacteria. They begin to lose form and become litter. Further decomposition by earthworm, bacteria, soil mites, fungi. आणि आता जमीन बनली ऑर्गेनिक रिच और वापस न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को मिल जाते. सो दिस इज न्यूट्रिएंट साइक्लिंग आल्सो. नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल टॉक फॉर एनर्जी फ्लो. अब ये दो टाइटल जो हमने पढ़े हैं, वन इज प्रोडक्टिविटी, सेकेंड इज न्यूट्रिएंट्स, सेकेंड इज डिकम्पोजिशन. उस पर हमेशा क्वेश्चन आता है. थैंक यू.